Hello, family members kan. First day isumuram salam janiti ase. Aro achibi moe bamboo laga saman handicraft ekta duta panai kene dikhai dibo itu bra. Itu do thali aro bamboo bra itu mithun laga matha ina panai kene ina dikhai dibo itu bra. Suru bra last tak moi laga video ina sabi aro support kuri bide kuri ne itu janiti ase. Praktis. Sabi koanes na achido moi mithun laga matha ina itu 10 piece nisna panaise aro thali khan ina itu nisna panaise aro itu to porfade khambra itu thali ke phat khai thakise aro sutu dango alak alak panaise itu sutu khan ase na thali 15 piece nisna aro mithun laga matha 10 piece na ina panaise aro itu noi kine mahan laga saman konyak artisan khan mahan olap chun mili kine ina itu saman khan di kine ase itu Moncraft Baja hoi kine ekta khuli kine ase to ko ke Moncraft Baja koi kine ina likhile saman konyak artisan khan laga saman ina pabo itu khan ke apuni khan kon monjor ase sai kine order kuribole paribo aro loble paribo aro tambi susta ki dia ase itu bra konba ina loble mon thakile ina lobi koi kine itu bi jane dia ase aro achi moi laga video ke suru bra last tak family members khan kun bra saise pe si kushi paise aro support kuribi aro pradhana de yat kuri thakibo koi kine itu jane dia ase thank you